Begitulah penonton, kita selalu dengarkan orang tua kata macam mana tu siapa sangka cempedak boleh jadi nangka. Macam itulah juga kisah resepi paste saya minggu ini. Bila kita menceritakan paste-paste ataupun rempah-rempah ratus masakan orang Melayu kita selalu akan perhatikan bahan-bahan dia hampir serupa. Contoh apa yang ada depan saya ni, kalau kita tengok ya, kalau kita for example lah contoh nak buat paste rendang. Kan. Bawang merah, bawang putih, ada setengah pakai buah keras, ada setengah tak pakai, saya pakai. Ya. Kemudian kita ada pula apa kata, halia, kita ada lengkuas, kunyit dah pasti. Kemudian kita gunakan cili merah. Kadang-kadang orang letak cili padi sikit pun ada. Kalau tidak pun pakai cili kering. So, memang kita kan tukar-tukar, kadang campur, kadang apa kan. Jadilah rondang. Kemudian serai, tentulah macam mana buat rendang tak ada serai kan. Itu cerita dia. So, nak wangi kita masuk daun limau purut, kita masuk daun kunyit. Jadi bila kita dah kisah-kisah semua benda ni, jadilah paste rondang. Tapi tahukah anda, ya, dengan paste yang ada sama ni juga saya boleh menyediakan kuah sayur lodeh, boleh jadikan lontong juga dengan ada a bit of variation lah. Kejap lagi korang tengok macam mana ya. Kemudian daripada same paste ni pula saya boleh jadikan pula nyonya laksa. So can you imagine masukkan apa kata air rebusan kulit udang, kita pakai udang kering, masuk ketumbar, jintan manis sebagainya ya, and of course by adding laksa leaf, daun kesum dan juga daun pudina ya, kita dapat menghasilkan wangian yang sangat orang kata istimewa yang memberi identiti menjadi nyonya laksa. Okay, let's not waste our time. So saya nak tunjuk paste. Contohlah kita ada masa buat paste banyak-banyak. Kadang kita beli kat paket-paket ni buat sendiri senang aja dah. Contohnya kita masukkan bawang. Satu petua saya bila menyediakan resipi-resipi macam orang cakap tadi lah ya, kari kapitan, sebentar lagi kita buat juga nak buat ayam rendang pedas, kita same paste juga. Jadi kita buat 4 sekali lah ya. So kita masuk bawang yang lebih. Saya suka menggunakan bawang merah yang lebih ya dalam paste-paste saya because it gives a lot of flavour. Dan kita masukkan bawang putih sedikit ya, buah keras kalau nyonya laksa pakai buah keras ya, semua tu masuk ke dalam. Dan jangan lupa kita nak pakai halia. Kita potongkan halia ke dalam. Kunyit ni sebenarnya nak lebih ni ya. Kunyit kita selalu pakai ya, kunyit lebih. Kalau tak ada tak apa, pakai kunyit powder tambah pun tak apa. Just a bit of that. That's enough. And seterusnya kita masukkan kita punya lengkuas ya. So tengok bahan-bahan ni semua almost the same. Buat kari kapitan pun kita macam pakai benda tu ya, lengkuas, serai. So kenapa tidak? So selalu kita masukkan bawang dulu belah bawah sebab dia senang nak kisah kan ya, jadi mana yang keras tu kita letak atas. So serai, you need plenty of kata serai ya, plenty of serai. Kadang-kadang kalau kita nak wangi, contohnya saya juga kadang-kadang masukkan sedikit daun limau purut. Nak masuk masak-masak boleh, nak kisar dalam paste pun boleh. So jangan lupa kita buangkan tengah ni. Tengah ni lihat. Okey, kita panaskan minyak kita. Kemudian terus saja kita masukkan paste kita dah. Ini belum masuk cili lagi tau. Sebab ni yang buat banyak ni bukan apa. Don't forget kita nak masak 4 resepi tau. Tumis. Sebab saya perhatikan dalam masakan orang Melayu kita, itulah juga bahan dia. Balik-balik bawang merah, kunyit, tak payah tanyalah orang tu. Minta resipi rondang itulah. Balik itu juga barang dah. Jadi kan saya fikir kenapa tak kita buat paste kan cepat. Tak menyusahkan hidup kita. Kemudian pakai cili hidup. Nak pakai cili hidup boleh, cili kering boleh, terpulang lah. Because ni 4 resepi ni we're using quite a lot. So kita masukkan lah sama cili padi, nak masukkan cili kering pun boleh. Patah-patah. Ya, some resipi suka pula pakai cili kering. So saya masukkan sikit sini kita punya apa? Cili kering. Masukkan air.
Okey, kalau kita perhatikan penonton ya, some of the recipe contohlah macam saya buat laksa nyonya, kita buat apa sayur lodeh kita, ya, dah tentu rendang tak pakai belacan. Tapi nanti bila saya buat nanti, bila masak saya akan masukkan sambal belacan bakar ni. Buatlah paste, simpan. It makes sense that you don't have to sit down, orang kata duduk ya. So pada saya, kita duduk sekali, kopek bawang banyak-banyak, cili banyak-banyak, buat banyak-banyak paste. Masak sekali Harung. Next time boleh simpan. Berbulan lama. Tapi kita kena masaklah paste ni ya. Buat seketika. See that? So leave it to cook for a while. And tutup dan biar dia masak lebih kurang dalam 15 minit itu. So ya, 15-20 minit. Kena nak tahu masak macam mana tau. Bila kita ni bau dia wangi. Kemudian minyak dah pecah, kacau pelan-pelan ya. Jadi bila masak sempurna, kita bagikan 4 bahagian. Kita tengok lagi hasil apa? Resipi-resipi istimewa di bawah khas untuk anda. Meals in Minutes. Okeylah penonton, nampaknya paste kita dah siap. Saya tengah potong bahan-bahan lontong ni kan. Kobis kita sedikit, you can shred the kobis kan. Lepas tu ya, kita punya carrot semua dah siap all that. So let's have a look at the paste. Kita nak buat lontong pakai tahu tempe dah potong. Potong pula tahu. Ya. So, tahu there. So have a look at the paste yang dah masak ni. So when you cook it slowly, perlahan-lahan, kita akan lihat hasil dia. Now this is what I'm talking about. Have a look. It's very important to have a look. Bila dia masak pelan-pelan ni, minyak akan terbit atas. Messy, kan selekeh sikit ya. Tapi inilah hasil dia. So sangat penting untuk mengguna minyak yang orang kata enough, cukup supaya dia tak melekat bawah. Nampak tak? Ya, bila kita kacau bawah tak melekat. Ya, nampak tu. Nampak tak? Dia masak. Nak tahu bila paste dah masak, wangi, bau serai, bau lengkos semua cukup. Ni balik dah simpan dalam bekas kan, dalam 2-3 minggu, sebulan pun tak kisah ya. Dah masak kan. So kita bagi. Now ini nak buat laksa nyonya So contohlah dalam laksa nyonya ni, dia ada belacan tau. Ya, kita letak minyak sikit lagi. Dia nak tumikan belacan. Sebab dia ada belacan. So kita masuk je belacan. Sedikit. Ya. Dalam ni belacan. Ya, macam tu. Kita gaulkan belacan. Lecekkan bersama rempah-rempah ni. Gorenglah, ya. Katalah because you know rendang mana tak belacan kan? So dah belacan dah masuk dalam tu. Kemudian resipi juga menggunakan serbuk ketumbar. Sebab kita menyedia laksa nyonya. Dalam saya punya resipi ni pun saya pakai serbuk ketumbar. Kadang-kadang letak jintan manis sikit pun tak apa. Kita masukkan. So, ketumbar ni gorenglah. Bagi wangi. Ya. Tak cukup kita tambah minyak sikit lagi. Yang ni pula tak pakai apa dia? Tak pakai belacan tau, ya. Ini je. Tapi dalam lontong kita pakai udang kering pula. Udang kering basah masuk. Dalam laksa nyonya pun kita pakai udang kering. Nampak tak? Ya. Paste rendang tapi kita improvise. Okey, kita ada nyonya laksa. Nyonya laksa paste dia kita pakai apa tahu? Udang, ya. Ni nak bagi sedap kuah laksa, so udang yang dah orang kata dicincang halus. So udang cincang halus, kita masukkan apa tahu? Kita masukkan air rebusan kulit udang. So you put in your air rebusan kulit udang. Sayur lodeh ni kalau nak pakai air rebusan kulit udang pun tak apa. Why not kan, kita kopek-kopek udang tu masuk dalam. Ya. Santan bila buat laksa nyonya kena pekat-pekat. Okey. Sayur lodeh pun macam tu juga. Kita bagi 2. Untuk kita punya sayur lodeh ni, kita masuk sayur keras dulu. Contohnya, kalau sayur keras, kita masukkan carrot dan sengkuang. Terung. Ni besok boleh buat sarapan pagi.
Dia cantik. Dalam ni pula, tengok. Ini laksa kita dah masuk apa tadi? Kelangkrung bunyi. Dalam laksa pula, kita masuklah. Ambilkan daun pudina ni. Lama-lama masuk ni. Nice aroma. Sedap bau dia. Kan? Ada daun kesum laksa ni, kita kerat cincang pun boleh masuk. Ya. Just add in. Lepas show ni botak lah kebun Chef Wan. Kan? Daun kesum saya. So there kita masukkan dalam. Ya. Masuk fishball dalam sikit. Kalau macam terpekat santan, boleh masukkan lagi. Ya. Dan kita masukkan kita punya apa dalam tau. Kita masukkan tahu lopong dalam. Oh, your tahu pork here. Tahu pork apa. Dan kita masukkan udang dalam. Itu dia udang kasar. Tak cukup dan tambah lagi. Memang power. Ni pekat sikit ni, tengok ni pun tak apa. Kita tambah lagi kita punya stok udang. Ya. Paste sama. Saya masukkan daun salam. Koyak-koyakkan daun salam di belakang. Saya juga pakai daun limau purut. Boleh masuk sikit daun limau purut dalam. Ya, setengah orang tak pakai tapi saya pakai sebab wangi dalam sayur lodeh kita. So, koyak-koyak macam tu. Katalah dah lembut semua sayur-sayur ni. Kita masuklah kita punya apa? Tempe goreng. Kan? Lembut saja. Masukkan kacang panjang, tahu dan juga sedikit kobis kita. Okey. Dah penuh meriah. Jadi cantik. Kita masuk udang. Improvise. So, if you look at it, kan, kalau kita perhatikan ya, paste sama. Tapi yang buatkan resepi ni sedap, bau dan lain, ialah all these herbs ya. So, bayangkan, bau pun lain. Ni bau laksa. Kan? Dan ni pula, ya, bau sayur lodeh. Dah makan-makan tu kita nak juga dia rasa apa tau, masam-masam sikit lah ni. Limau. Ada setengah orang buat sayur lodeh, letak asam keping. Gula pun letak sikit. Dan laksa. Dan garam. Baiklah penonton, nampaknya ya laksa nyonya ataupun laksa orang kata kari. Tengok tu pekat dengan fishball, semua ada udang, it's so tasty ya. So you can see, it's so delicious ya, dengan all the bau-bau rempah-rempah ratus dalam tu. So kita masukkan dalam ni ya, bihun kita dah celur, nak pakai mi pun boleh. Dengan tahu lopong dia. Kemudian kita letaklah fish cake sikit kan. Tabur fish cake tu ada timun pun letak atas sikit. Timunnya ya, asam limau. Bolehlah cuba campak keliling tu ya. Dan selalu kalau laksa tu kita pakailah sedikit orang kata sambal udang kering. Ni macam sambal belacan pun boleh nak buat macam tu. Kalau tak ada kita buat macam sambal tumis, letak udang kering dalam. Tumbuk-tumbuk udang kering, masukkan dalam sambal. Jadilah kalau boleh ada telur. Look at that ya. Ada udang. Sekarang tempe ya. Daun-daun apa? Baiklah penonton, kalau tadi kita menyediakan resepi laksa nyonya atau laksa peranakan bersama dengan kata sayur lodeh, kita beralih pula the same rendang paste tu kita nak menyediakan pula kali ni. Kita punya betul-betul rendang ayam pedas Chef Wan. Jadi mula-mula kita masukkan ayam dalam. Ni masa kita nak buat rendang kedekut lah. Setengah ekor ayam kan. Kan banyak tak ada orang nak makan lah kan. Ya, selalu kita makan seekor lah. Ni kita ada paste dia. Kita masukkan paste rendang tadi. Jadi lebih. Wah, masuk paste saja. Katalah contohnya, kalau kita nak pedas sikit ke rendang ni, you can always add a bit of chili. Nak podes sikit, letak macam chili lah kan tentu. Kemudian dalam rendang ni kita pakai apa? Saya selalu masukkan serbuk-serbuk sini sedikit. Tengok tu, sedikit serbuk ya, ketumbar.
jintan kasar dan juga jintan halus. Kita masukkan krisik ni last tau, penghabisan tau. Ya, last. So dalam ni kita masukkan santan. Bismillah. So santan ni always fresh lah. Ya, perah. Didihkan. Contohlah ya, dalam rendang ni kita nak masukkan sikit apa tau? Dalam dia daun kunyit pun boleh. Kan. Kita buang tengah dia. Kalau boleh I want more than this. Kalau nak kering kita masukkan lagi daun kunyit. Taburkan daun kunyit. Setengah orang suka dalam rendang dia juga daun limau purut pun boleh juga letak. Let's not forget tadi kita dah masuk serai lebih dalam kan. So macam ni. Sikit garam. Dan ni pula nak buat resipi apa? Nak buat ayam kapitan. Tu juga masuk ayam ke dalam. So we have a lot there. Dia bila paste lebih, kuah dia lebih lah. Simpan buat apa kan? Biar kuah lebih. Nak pedas sikit, tambahkan cili. Bit of salt. So kari kapitan tak ada guna. Tak ada guna rempah-rempah apa pun tak ada macam rendang. Jadi tak ada bau rempah, tak ada krisik kan. Kari kapitan cuma pakai limau purut sikit. Koyak macam tu. Dan kita masukkan santan. Okey. Masukkan lagi sini. Dah tu, kita titikkan sikit serai dalam kari kapitan kita. Now, usually dalam kari kapitan orang kata klasik resipi tak ada nanas. Because in typical nyonya, kari kapitan tak ada noneh. Tak ada. Tapi saya ni suka bila masuk nanas dalam kari kapitan. So that's why I'm going to do the same thing lah. We're going to add some pineapple inside. Jadi dia manis. Ya. So meanwhile kita kacau rendang kita ni. Ya, dengan segala rempah semua dah masuk ni. Nanti last-last bila dah pekat kuah ni tau. Jangan lupa kita akan masukkan kita punya kerisik. Kerisik kita masuk last sampai dah pekat ya. So sementara tu kita masuk asam. Because what you call kari kapitan menggunakan juga sedikit asam jawa. Kadang-kadang pakai limau. Ya, limau nipis pun boleh. So dia pedas-pedas asam sikit. Kemudian kita masuklah nanas. Kita buat dia. Walaupun tak ada dalam masakan nyonya, kenapa tidak? You know, have fruits ya. After all, negara kita ni kaya dengan tropical fruits ya. So add pineapple in your dish. Doesn't hurt the dish, although it's not classically done. Tapi saya suka nanas, why not? A nice flavour to the dish. So at this point of time, kacau, kita biarkan dia didih sampailah ya dia pekat sedikit, ayam dia dampuk. Tapi kari kapitan kuah dia macam ni lah, dia berkuah tak kering sangat, tapi rendang ni kena kering. Baiklah penonton, inilah hasilnya kita punya rendang ayam pedas tadi kan. Dah pun siap. Sebenarnya banyak rempah dalam ni, tapi ayam dia setengah ekor je. Kalau boleh ya, kalau kita ada ayam ni, orang kata rempah ni memang sesuai lah untuk masak seekor ayam lah. Ya, tapi tadi kita ada half aja, but I think that's okay. And there you are, lovely. Dah siap pun kita punya gulai kapitan dengan nanas. Looks so good ya. Ini kan kadang kalau makan roti canai pun dengan cekodok pun sedap. Nak makan roti pun boleh. Kalau selalu kadang-kadang saya buat apa kata, masak nasi kunyit, kadang-kadang masakkan kari kapitan ni pekat-pekat,
kita hidangkan nasi kunyit tu. It's so lovely. Dalam orang kata sekelip mata, kalau kita dah ada orang kata paste master paste hari ni, master paste kita ialah rendang. So kita ambil rendang, kemudian daripada rendang tu kita jadikan laksa nyonya, letak itu letak ini, campur je kan. Tadi kan dah tengok kan, rempah-rempah and all that. And then we go to our sayur lodeh dengan udang kering, kemudian udang kita masuk dalam semua, a bit of twist to that again. Kita letak biji ketumbar, kemudian kita punya rendang, of course tambah jintan manis, ketumbar, kita ada dah buat buah keras dalam, kita ada juga jintan kasar. So all the ketumbar, all the jintan are there, and then a bit of chili powder ataupun chili paste, nak pedaskan sikit pun boleh. And lastly our kari kapitan, very basic daripada paste kita, tapi lain kalau kita masuk santan pakai nanas, and then rasa dia pun lain ya. Dan dengan 4 resepi hari ni dalam rancangan Meals in Minutes ni, saya harap anda seksi keluarga orang kata had a lovely time. Orang kata bolehlah belajar sikit-sikit kan cara menyediakan resepi-resepi yang saya dah tunjukkan ni. And always remember, bila kita buat paste ni, simpan banyak-banyak dalam botol ke apa, keep in the fridge. So bila-bila kita boleh guna paste yang sama. Minggu ni nak buat lontong, kata hari pagi, kemudian hari Rabu ingat nak buat rendang ke, boleh guna balik. Lusa. So benda ni orang kata take second. Seminit, 2-3 minit ni paling melempar je. Lepas tu biar dia masak perlahan-lahan 20 minit. Kalau tak ada, masukkan dalam oven pun boleh. Let it renih for a while And saya harap anda dapat mencuba resipi ni. Segitu, salam sejahtera dan kita jumpa lagi. Apa yang boleh kita sajikan dengan seminit saja. Jumpa anda di minggu hadapan. Bye.